जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा ऐसे ऐसे दैन्य आपके दैन्य भी आपका अलंकार है बाबा। ऐसा कौन गौर अक्षर है जिसके भीतर दैन्य वो तो महात्मा हो नहीं सकता जिसके भीतर ऐसा उत्कट दैन्य ना हो। ये तो गौर भक्तों की पहचान है, जितना उत्कट प्रेम होता है उतना उत्कट दैन्य होता है। जब जानवा गोस्वामी जी राधा कुंड आई, जानवा गोस्वामी जी तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी प्रणाम किए, कितना दैन्योक्ति बोले। जानवा गोस्वामी जी को रघुनाथ दास गोस्वामी जी बोले, हम जीवन में भजन नहीं किया, मेरा विषय के घर जन्म हुआ, मेरा जन्म विषय में बीत गया। जो महाप्रभु जी के साथ 16 वर्ष गंभीरा में रहे, साक्षात संग किए महाप्रभु का, तो जानवर ठाकुरानी जी कह रहे मैं विषयी पामर पतित भजन किया नहीं, आप कृपा करो मेरा जो विषय चिंतन छूट जाए। तो गौड़ी आचार्यों का तो आभूषण देने है, वही काम आप कर रहे हैं हमारे साथ। वही काम आप कर रहे हैं। আমি তো সত্যি বাদ বলছি, এটা তো নকল হোক বলছি, এটা ভিন্ন।
आप हमको शिक्षा दे रहे हैं कि वैष्णव में कैसा दैन्य होना चाहिए। अब आप बड़े लोग नहीं सिखाओगे तो बच्चे लोग कैसे सीखेंगे। आप हमको दैन्य सिखा रहे हैं, हमारे भीतर दैन्य नहीं है। आप कृपा करिए हमारे भीतर दैन्य आए। अरे बाबा আপনার কথা শুনে আমার তো ডর লাগে। আমি তো এটা বাত শুনি না, করি না। आप परिक्रमा के लिए जाते हैं बाबा, तो हम YouTube पे प्रतिदिन दर्शन करता है। आप परिक्रमा के लिए जाते हैं, आप परिक्रमा कर रहे हो तो हमको लगता है कि हम वहाँ जाके रज बन जाए। ऐसी अवस्था में वो जो धाम के प्रति, श्री कुंड के प्रति आपका जो महत्व है वो दर्शनीय है। नहीं तो इस अवस्था में तो महात्मा लोग कुटिया में बैठ जाते हैं। और महाराज जी स्थूल शरीर से भी इस अवस्था में भी दंड बलिहार बलिहार बाबा आप ऐसे ही विराजिए। आप बलिहार आप ऐसे विराजिए, सदा विराजिए, आप ऐसे विराजिए। इस अवस्था में 104 की अवस्था में वो लेट लेट के दंडवत, लोटपोट करके दंडवत वस्त्र उतार के आप शोभायाम मणि है। এটার নামে ভজন সাধন কুনে মনে বনে। আমি তো ভুল করি ভুল করতে বাবা যে রাখি তো করে মালা মানুষকে সন্দেহ করে আমি মানব দেখে ভিতরে যা আর गुरु जी अपनी अगर अंदर ना कर दो तो आप बाहर नहीं कर दो ढोल पिटा के, तो हम लोग कैसे इकट्ठा हो। आज गुरु जी कृपा से नित्य प्रतिदिन गिरिराज परिक्रमा होती है। ब्रजवासी लड़की कीर्तन के साथ राधा कुंड की परिक्रमा, नगर परिक्रमा, सारे मंदिरों की आरती वो नित्य प्रतिदिन चली रही है जब से गुरु जी ने स्टार्ट किया है। कोई ना ग्राम में जा रहा है, कोई ना ग्राम वो ढोल पीट के ही तो हम लोग गुरु जी की कृपा से उनके पास हैं। বাবা এ দুধ পিঠা যে ওজন দুধ পিঠা না, এরা তো বলছে দুধ পিঠা আমি পিঠাই পারো। তোমরা তোমরা আমার আমার তোমরা নাচো, আমার দুর্দশা দেখি নাচো। আমার দুর্দশা না এটা दूर पिटाने में दुर्दशा नहीं गुरु जी अपना के देख ले कि मुझे आनंद आए ताजर ने ठाकुर जन ने नाचे ना गुरु सच्ची बताए गुरु जन ने এনাদেরকে কোনো ভাগবতে বুকিং করতে গেলে 1 বছর আগে বুকিং করতে হয়। আমি ওনার সাথে কথা বলছিলাম একদিন ভাগবত কথা বলার জন্য, কিন্তু বলছি 1 বছর আগে তো বুকিং করতে হয়। আর উনি ওয়াজাসিতে ভাবে আপনাকে দর্শন করার জন্য এসেছেন, তাহলে বলুন যে প্রদ্যোষিতে ভুল হয় না। दूरটাকে দেখা যায় সামনে আসলে আর যা বাইরে দেখা যায় ভিতরে তো বললাম যে এই যে মহাপ্রভুর যে আদেশ আমি পালন করতে পারি না সত্যকা বাদ করে মহাপ্রভু আদেশ পালন করি নাই। গুরু সাধুগুরু বৈষ্ণবের যে একটা কৃপা, এই যে ও কৃপাটাই আমার সম্পদ। আপনি কৃপা করে আইলেন যে এই তো আমার সম্পদ, এ তো আমার সম্পদ, পরকালের সম্পত্তি, পরকালের সম্পত্তি যেগুলি এগুলি তো বাহির দেখিয়া আপনি আসছেন, ভিতর তো দেখেন নাই। বাহির দেখিয়া এই সাধু বাবাজি দেখিয়া আপনারা সবাই আসেন। মানে ভিতরে ভিতরে ভিতর দেখা যায় না, ভিতর দেখা যায় কবে যখন সময় আসে যায় তখন ঘুরে যায়, ভিতরও ঘুরে যায়। এগুলি আমার যা কিছু হোক আপনারা বদল করুন, জগৎ উদ্ধার করুন, উদ্ধার করুন। আপনাদের ভগবান পাঠাইছেন না, ভগবানই আপনাদের উদ্ধারিয়াই। হ্যাঁ, ভগবানই সাধু গুরু বৈষ্ণবের উদ্ধারী ভগবান আছে জগৎ উদ্ধারের জন্য।
উদ্ধারের জন্য আপনারা আসছেন, উদ্ধার করুন। আর আমার যা কিছু করুন নরক দিলেও ভালো, শরীর দিলেও ভালো। আমার তো আমার গোলা তো কাম হবে না। আজকে রাত্রে থাকা হবে কোথায়? वृंदावन से ही आए बाबा, वृंदावन ही लौट जाएंगे। सवेरे आए थे, दर्श वर्श किया था, बहुत इच्छा थी। तो बच्चे ने बताया कि बाबा परिक्रमा में निकलते हैं, उसके बाद विरासते हैं, तो मैंने तभी बाबा को प्रणाम करने चलेंगे। आज दोपहर में गए थे, पर बच्चे के यहाँ थे, शाम को संध्या समय तो बाबा को प्रणाम करेंगे। এই যে বাবাজি হলো না, আমরা কাউকে মর্যাদা দিতে জানি না। তারা যে একজন মহাপুরুষ আসলে মাঝে মধ্যে বসে রইলেন, মর্যাদা অঙ্গের ভূষণ, মর্যাদা লঙ্ঘনে নরকে গমন। কিন্তু বাবাজি হইয়া কাউকে মর্যাদা দিই না। আমি বাবাজি কারো মর্যাদা দিব? আমি মহারাজ, আমি আমার বলেছি আর যে অভিমানী ভক্তি দিন আমাদের এই অভিমান আর কিছু নাই। অভিমান দিয়া আসি রাত্রে আপনার একটু ভালো কিছু बाबा का दर्शन हुआ, सबसे बड़ा प्रसाद वही है, आपका दर्शन हुआ। दूध নন্দগ্রামে একটা মন্দির উদ্বোধন হয়েছিল, তা আপনি গিয়েছিলেন, আমি গিয়েছিলাম, আর উনি পাক করছিলেন। সেখান থেকে দেখার পরে মনে করলাম যে উনি একজন এত সুন্দর গৌর কথা বললেন যে আমরা বাঙালি হয়েও এত গৌর আমরা বাঙালি হয়ে আমার গৌর আমার ঘরের ছেলে আমরা এত জানি না। কিন্তু উনি একদম নর্থ বাঙালি হয়ে এই লকডাউনে 2 মাস ব্যাপী লকডাউন, কিন্তু ওনার আশ্রমে বসে প্রতিদিন গৌর কথা বলেন, প্রতিদিন মহাপ্রভুর প্রকাশনা সমস্ত জুলাই মহাপ্রভু কৃপা হইয়া গেলে আর কি বাকি থাকে? কৃপা হয়ে যায় সব হয়ে যায়। আমার বাসায় বুঝেন না, আমি মূর্খ মানুষ। কোথায় উঠে দেয় না বলবো। পড়াশোনা জানি, বিদ্যা নাই, অথচ সৎসঙ্গ নাই, ভাষাও জানি না, কিছু না। আরে বয়স হয়ে গেছে, বুড়া গাছের মুড়া আছে না, বুড়া যখন বুড়া হয়ে যায়, বুড়া মানুষের তো নাম করে। বাবা বুড়া তো রাধা কৃষ্ণ অনেক আছে, কিন্তু সবাইকে তো প্রণাম করে না, কিন্তু আপনাকে লাইন দিয়ে কেন প্রণাম করে? বুঝু একজনে করে না, আরেকজন করে, বাবা সূর্য দিয়ে হাত দিয়ে ঢেকে রাখা যায় না, ও প্রকাশ হবি। আমার কোনো যে গুণ নাই বাবা, আমাদের যে কোনো গুণ নাই বাবা। আমি তো বলি তিলকটা আছে, তিলকটা লেগে যেন মরতে পারি, তিলকটা লেগে যেন মরতে পারি। আর কিছু আর কোনো আদর নাই, বচন নাই। এই যে আছে কত সম্পত্তি, কত দামি সম্পত্তি। না যদি ইউটিউবে দেখা যায়, মোবাইলে দেখতে হয়, সাক্ষাতে পাওয়া যায় না, আর ওয়াজ আসিতে হবে।
ভক্তি নাই, আপনাকে ভক্তি করবো কিছু নাই, বর্তমানও নাই, ভক্তিও নাই, শ্রদ্ধা নাই, মহিমা উল্লাস এখানে আসবে মহিমা এই গৌরের পিতা প্রচার করেন ले लो भैया को दिया, आपने लिया वाह मीठा है, पी कर देख लिया आपने? नहीं मीठा होगा ना ये। वाह दूध में चीनी डाला गया ना, डला हुआ है। थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं है कोई बात नहीं। कम है, कम मीठा है तो ठीक है, नॉर्मल पी लेंगे और कोई दिक्कत नहीं है, पी लीजिए प्रसाद है। से किया भैया आपने लिया लाली? সংসার নিয়ম নিয়ম श्री बरसाना धाम में प्राप्ति की है, इससे बड़ा बात क्या होगा। कथा कहते कहते प्राप्ति की है, कोई कष्ट नहीं, थोड़ा देर का कष्ट हुआ, श्री जी स्वीकार कर दिए। भैया पी लो। बाबा हमारा और चलो भैया कपट बैठो भी बेड़ाई करे बाबा इतना मत बुलाइए हमको, इतना मत बुलाइए, इतना मत बुलाइए बाबा। দেখেন না আপনি কোথায় এই কত মহিলা সারা বসে আছে বুঝছে না पी लो मच्छर कर दिया। पी लो भैया, एक आपसे एक हाथ से पी लो। लो मैं करूँ।
करो कौन करो काशी बाबा वृंदावन में निवास करते हैं, बाबा आते रहते हैं।